આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સંગીની ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 12 વર્ષથી વડોદરા મહિલા સશક્તિકરણ માટે કાર્યરત છે. સંસ્થા મહિલાઓને વ્યાવસાયિક તાલીમ આપીને પોતાના પગ પર ઊભા કરી આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવાનું કાર્ય કરી રહ્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી મહિલાઓ માટે વિશેષ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યા છે. વડોદરાની મહિલાઓને ગુલાબી ભારતીય પોશાકમાં 3 કિલોમીટર ચાલવા માટે એક દોડનું આયોજન કર્યું છે. સાથે ચાલશું, વિચાર બદલીશું. આ સંકલ્પ સાથે 2000થી વધુ મહિલાઓ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. સાથે જ 1 માર્ચના રોજ સવારે 7 વાગે આ કાર્યક્રમ જે યોજાવાનો હોય તે અંતર્ગત મીडिया समक्ष વધુ માહિતી સામે આવી છે. ये जो आयोजन है संगीनी पिंक वॉकेथॉन, ये महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए एक वॉक है जिसमें पिंक कपड़ों में, पिंक साड़ी में महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए 2.5 किलोमीटर चलने वाली है। और ये जो आत्मसम्मान की जो पहल है या कहेंगे एक परिवर्तन की पहल है, ये संगीनी फाउंडेशन द्वारा प्रथम वर्ष से इस वर्ष से ही की जा रही है। और इस कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़ रही हैं। और रविवार को ये कार्यक्रम है, सुबह आयोजित होने वाला है। और हमें जैसे कि उम्मीद है हर महिला हर जगह से इसमें जुड़ रही है, तो हमें खुशी है कि ये पहली बार होने के बावजूद लोग इसमें जुड़ रहे हैं। लोग सामने से हमें कॉल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और हमारे अभी तक रजिस्ट्रेशन 1200 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और उम्मीद है कि शायद मतलब कल का एक दिन और बाकी है और भी ज्यादा महिला इसमें जुड़ेगी। मैं माधुरी घोष, संगीनी फाउंडेशन की चेयरपर्सन।